Good morning, guys. Jai Jagannath. Hope coach तुम मैंने सब ठीक ठाक थिबो. From today onwards, I'm going to start a new series जो थरे कि आमे OPSC prelims रे किछि जिंस ट्राई करिवो कवर करिया पई. The program is miscellaneous 50 means at least 50 मार्क तुमको एग्जाम हॉल रे मिल जिवो. ठीक अछि. जो जो किछि फैक्चुअल पार्ट बा जो मिसलेनियस पार्ट रो मु सब बेले कवर करिक जाय मैक्सिमाइज करे मार्क को 20-25 टा क्वेश्चन मिले तो आमे ट्राई करछु सेटा होची मिसलेनियस पार्ट रो गोटे सीरीज करिया पे. ठीक अछि. आज हम स्टार्ट करिया डिफिकल्ट पार्ट रो स्टार्ट करिया एंशिएंट पार्ट रो स्टार्ट करिया. ठीक अछि. आमे हिस्ट्री टा को आगे कवर करिया देन आमे अन्य पार्ट को धीरे धीरे जीवा. ठीक अछि. आज हम हिस्ट्री रो कोन इंपोर्टेंट पार्ट आमे बुक्स विषय कवर करिया. ठीक अछि. सो विल सी किए बही कौन लिखिते. ठीक अच्छे. बहुत बहुत इंपोर्टेंट तुम एग्जाम पे. ठीक अच्छे. आम स्टार्ट करवा. ठीक अच्छे. फास्ट जिन हूँ स्टार्ट करवा हूँ फास्ट इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थेनिस. ठीक अच्छे. कौन हला फास्ट होची इंडिका. इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थेनिस. ठीक अच्छे. वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ठीक अच्छे. ऑलरेडी ओपीएस रे भी क्वेश्चन पचारि सारलाणी यूपीएस रे भी क्वेश्चन पचारि सारलाणी. ठीक अच्छे. फास्ट जिन सरला. सेकंड जिन कौन सेकेंड जिन हूँ दैट इज कॉल्ड अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र समस्त जानछ इट वाज रिटन बाय कौटिल्य. ठीक अच्छे. अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र इट वाज रिटन बाय कौटिल्य. ठीक अच्छे. ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट इज मुद्रा राक्षस. मुद्रा राक्षस बा राक्षसा जेटा कहा होची एंड देवी चंद्रिका. ठीक अच्छे. सेकेंड होची मुद्रा राक्षस. पेन चेंज कर दबा सॉरी. मुद्रा राक्षसा. ठीक अच्छे. ठीक अच्छे. मुद्रा राक्षसा एंड देवी चंद्रिका. ठीक अच्छे. किए लिखते विशाखा दत्त. दैट इज इट वाज रिटन बाय विशाखा दत्त. ठीक अच्छे. मु कौन करी सब गुड़ा को गोटे जगह मिसलेनियस पार्ट को रखीदेवी सो दैट कि तुमको लास्ट टाइम रिवाइज करने बहुत बहुत इजी हम. ठीक अच्छे. तापर नेक्स्ट जीवा फोर्थ नंबर. फोर्थ नंबर इंपोर्टेंट कौन हला बुद्ध चरित. इट इज बुद्ध चरित इज रिटन बाय अश्वाघोष. अश्वाघोष अश्वाघोष बा अश्वाघोष. ठीक अच्छे. बुद्ध चरित वाज रिटन बाय अश्वाघोष. ठीक अच्छे. बुद्ध चरित इट इज बुद्ध चरिता. बुद्ध चरिता वाज रिटन बाय अश्वाघोष. ठीक अच्छे. ठीक अच्छे. देन जदि चरित विषय कथा करछ अन्य चरित गुड़ा भी कथा जेमती हर्ष चरित कादम्बरी एगुड़ा रिटन बाय बाण भट्ट. बहुत बहुत इंपोर्टेंट कौन हर्ष चरित. हर्ष चरित हर्ष चरित इज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन है. हर्ष चरित. हर्ष चरित एंड कादम्बरी वाज रिटन बाय वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑलरेडी क्वेश्चन पचारि सालानी. इट वाज रिटन बाय बाण भट्ट. इट वाज रिटन बाय बाण भट्ट. ठीक अच्छे. बाण भट्ट. ठीक अच्छे. ठीक है. ओडिया इंग्लिश दुटा जगह लिख दउछु. ठीक अच्छे. 6 नंबर. ठीक अच्छे. से बेला हर्ष चरित आम बुद्ध चरित विषय कथा हर्ष चरित विषय कथा से विक्रम चरित भी अच्छी. विक्रम चरित वाज रिटन बाय बिल्हान. एटा लास्ट 2024 और 25 पर यूपीएससी क्वेश्चन. ठीक अच्छे. सो विक्रम चरित वाज रिटन बाय कौन बिल्हान. ठीक अच्छे. वाज रिटन बाय बिल्हान. ठीक अच्छे. बिल्हान. ठीक अच्छे. वेरी वेरी इंपोर्टेंट. ठीक अच्छे. तापर आमे जिबा होची माध्यमिक सूत्र. माध्यमिक सूत्र को आउ भी कोन कहा जाय माध्यमिक करिका भी कहा जाय. ठीक अच्छे. 6 नंबर पर 7 नंबर जिबा एंड इट वाज रिटन बाय नागार्जुन. ठीक अच्छे. कोन हला माध्यमिक सूत्र. माध्यमिक सूत्र और सेटा को माध्यमिक कोन कहा जाय करिका भी कहा जाय. कारिका. ठीक है. इट वाज रिटन बाय नागार्जुन. इट वाज रिटन बाय नागार्जुन. इट वाज रिटन बाय नागार ए ऊपर गोटे गार रहइबो. ए ऊपर गोटे गार रहइबो नागार्जुना. ठीक अच्छे. नागार्जुना जे. ठीक अच्छे. नागार्जुना. ठीक अच्छे. वेरी वेरी इंपोर्टेंट. से बेला सुश्रुत सुश्रुत संहिता होची सुश्रुत संहिता होची हमर कोन लिखथिले जो सुश्रुत संहिता वाज रिटन बाय चरक. ठीक अच्छे. आचार्य चरक. ठीक अच्छे. ताले सुश्रुत संहिता एटा नॉर्मली जणा अछि लिखि देबा.
आचार्य चरक ठीक अच्छी सुश्रुत संहिता वाज रिटन बाय आचार्य चरक ठीक अच्छी भेरी भेरी इंपोर्टेंट जदि से भाया आम पढ़ुचे डिफरेंट डिफरेंट संहिता बा सूत्र पढ़ुचे से भाया जदि माध्यमिक सूत्र भाया अच्छी काम सूत्र थिला दैट वाज रिटन बाय भस्ययान काम सूत्र वाज रिटन बाय काम सूत्र वाज रिटन बाय काम सूत्र वाज रिटन बाय भस्ययान वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑलरेडी यूपी ओपीसी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक अच्छी भस्ययान ठीक अच्छी वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक अच्छी ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା କାଳିଦାସଙ୍କର ସବୁଗୁଡା ଜିନିଷ ଆମେ କଥା ହେବା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ঋতୁ ସମ୍ଭାର ବା ଋତୁ ସମ୍ଭାର ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ହେଲା ତାପରେ ମେଘଦତ୍ତା ବା ମେଘଦୂତ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡିଆରେ ଠିକ ଅଛି ସମ୍ଭବ କୁମାରା ସମ୍ଭବ ବା କୁମାର ସମ୍ଭବ କୁହାହଉଛି ତାପରେ ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ବିକ୍ରମ ଭାଷୀ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକ୍ରମ ଭାଷୀ ଏଣ୍ଡ ମାଲବିକ ଅଗ୍ନିମିତ୍ର ମାଲବିକ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ଠିକ ଅଛି କଣ କଣ ତାହେଲେ ସେଗୁଡା ହଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା କାଳିଦାସ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ହେଇଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ 10 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କାଳିଦାସ ଦ୍ଵାରା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଠିକ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଠିକ ଅଛି ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଋତୁ ସମ୍ଭାର ଠିକ ଅଛି ସମ୍ଭାର ଋତୁ ସମ୍ଭାର ଠିକ ଅଛି ବା ଋତୁ ସମ୍ଭାର ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ହେଲା ତାପରେ ମେଘଦତ୍ତା ବା ମେଘଦୂତ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଓଡିଆରେ ମେଘଦତ୍ତା ବା ମେଘଦୂତ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ କଣ କହିଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବ ତାପରଟା ହଉଛି କୁମାର ସମ୍ଭବ ଠିକ ଅଛି କୁମାର ସମ୍ଭବ ଦେନ୍ ବିକ୍ରମ ଭାଷୀ ଠିକ ଅଛି ବିକ୍ରମ ବିକ୍ରମ भासी very very important विक्रमर भासी then मालविका अग्निमित्रम that is called मालविका अग्नि अग्निमित्रम मालविका अग्निमित्रम very very important already question पड़े एगुड़ा सबू कहा द्वारा लिखा है कालिदास द्वारा very very important कालिदास द्वारा very very important तुम एग्जाम पाई बहुत बहुत important ठीक अच्छे तापर आमे जीवा कोन होची जत्ते आमे कथा हे गले कोन कालिदास विषय तापर से समय जो मैंने थे जमी हूँ विष्णु शर्मा थे पंचतंत्र से विषय डिस्कसन करदे 11 नंबर कौन हम विष्णु शर्मा कौन लिखते पंचतंत्र पंचतंत्र आम गोटे छुआ भाई आसूला पंचतंत्र चिकुम चिकुम चिंकु चिंकु चिकुम चिकुम चिउ है से गीत गोटे थी ठीक अच्छे मन अच्छे मोर सो पंचतंत्र वाज रिटन बाय विष्णु शर्मा ठीक अच्छे विष्णु शर्मा ठीक अच्छे पंचतंत्र से भाया अमर कोश जोटा रिटन बाय अमर सिम्हा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कौन अमर कोश वाज रिटन बाय अमर कोश अमर कोश अमर कोश जोटा कहा अमर कोश ठीक अच्छे अमर कोश वाज रिटन बाय अमर सिम्हा बा अमर सिम्हा ठीक अच्छी भेरी भेरी इंपोर्टेंट ठीक अच्छी मिसलेनियस सीरीज रे सब गुड़ा कवर एटा 12 नंबर ठीक अच्छी सब गुड़ा कवर करी एई भितरु ही क्वेश्चंस आसीबो ठीक अच्छी हैला देन आर्यभट्ट एंड सूर्य सिद्धांत बा सूर्य सिद्धांत जदि इंग्लिश रे हम ओडिया रे सूर्य सिद्धांत ठीक अच्छी ई क्वेश्चन ऑलरेडी जीएस पेपर रो 1 रे ओपीसी मेंस रे 50 सालानी ठीक अच्छी ताहले आर्य मेंस रे प्रिलिम्स रे तो बहुत आगुरी पचार आर्यभट्ट एंड सूर्य सिद्धांत ठीक अच्छे सूर्य सिद्धांत किए लिखते आर्यभट्ट किए लिखते आर्यभट्ट ठीक अच्छे आर्यभट्ट ऑब्वियसली कर सूर्य सिद्धांतटा केवल देखिक जो है या भीतर कौन कौन डिस्कवर करते से तुम देख कौन कौन करते से तुम देख है बहुत बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे एबे नुहे मु आउ गोटे ये डिस्कसन करबी ठीक अच्छे तापर आसला पंच सिद्धांतिका बा पंच सिद्धांत आमे जो कहछे ताकु पंच सिद्धांतिका ठीक अच्छे तापर आसीबो सिद्धांतिका पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता एटा होची बराहमिर करथले एंड बृहत संहिता ठीक अछि बृहत माने बृहत संहिता में ओडिया रे कहजो बृहत संहिता इट वाज रिटन बाय संहिता इट वाज रिटन बाय बराहमिहिर ठीक अछि बराहमिहिर ठीक अछि बराहमिहिर
ঠিক ଅଛି ବରାହ ମିହିର ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମସୁପ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମସୁପ୍ତ ହଉଛି ସୂତ୍ର ବ୍ରହ୍ମସୂତ ନଟ୍ ସୂତ୍ର ବ୍ରହ୍ମସୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଠିକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମସୂତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନଟ୍ ସୂତ୍ର ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଇଟ୍ ୱାଜ ବ୍ରହ୍ମ ସୂତ ବା ସୁପ୍ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶରେ ସ୍ଫୁତ ପଢା ହଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମସୂତ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ଫୁତ ଲେଖା ହଉଛି ଇଂଲିଶର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ ଇଟ୍ ଇଜ ରିଟେନ୍ ଆସ୍ ବ୍ରହ୍ମସୁପ୍ତ ହେଲା ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନଭରସେସନ ଦେଖୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମସୂତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ମୋର ଇଟ୍ ୱାଜ ରିଟେନ୍ ବାଇ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ସରିଗଲା ତାଙ୍କ ଇରାରେ ସରିଗଲା ତାପରେ ଏବେ ହର୍ଷଙ୍କ ଟାଇମରେ ଯିବା ହେଲା ମୋଷ୍ଟଲି ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇରାରେ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଥିଲା ଆମେ ଅଲରେଡି ସେଗୁଡ଼ା କଭର କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଲରେଡି ଓପିଏସସି ର GS1 ରେ ଏଥର ପଚାରି ସାରିଛି ଠିକ ଅଛି ସବୁଗୁଡା ଏଇଗୁଡା ହିଁ ଲେଖିବ ତମେ ମୋ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁଛ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହର୍ଷ ପିରିୟଡ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଯିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି 15 ପରେ 16 ଦେନ୍ ଆମେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା ଦେଖିବା ହେଲା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦର୍ଶିକା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶିକା ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶିକା ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ରତ୍ନାବଳୀ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ରତ୍ନାବଳୀ that is called ରତ୍ନାବଳୀ then ନାଗନନ୍ଦା next one is ନାଗନନ୍ଦା these three books were written by ହର୍ଷ ଠିକ ଅଛି କଣ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ହଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟର ଅମୋଘ ବର୍ଷା ୱାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କବିରାଜ ମାର୍ଗ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାସନୋତ୍ତର ମଲ୍ଲିକା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଗେ କଣ କବିରାଜ ମାର୍ଗ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କୁହାଉଛେ କବିରାଜ ମାର୍ଗ ଠିକ ଅଛି କବିରାଜ ମାର୍ଗ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାସନୋତ୍ତର ମଲ୍ଲିକା ଇଟ୍ ୱାଜ ରିଟେନ୍ ବାଇ ଅମୋଘ ବର୍ଷା ୱାନ୍ ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଅମୋଘ ବର୍ଷା ୱାନ୍ ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟର ଥିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାଜ ଫ୍ରମ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବେଶୀ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦାଣ୍ଡିନ୍ ବା ଦାଣ୍ଡିନୀ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ବା ଦାଣ୍ଡିନ୍ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଦଶ କୁମାର ଚରିତମ୍ ତା ଉପରେ ମୁଭି ବି ହେଇଛି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ର ହେଲା ଦାସ କୁମାର ଚରିତମ୍ was written by ଦାଣ୍ଡିନ୍ ହେଲା it was written by ଦାଣ୍ଡିନ୍ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ତାପରେ ହଉଛି ସୋମଦେବ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ସୋମଦେବ ଆଣ୍ଡ ଜୟଦେବ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହବା ତାହେଲେ ଜୟଦେବ ଆମେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ଜୟଦେବ ଭବନ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଅଛି ଯୋଉଠି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ ୟା ପରେ ମୁଭି ବି ହେଇସାରିଛି ଗୀତା ଗୀତା ଡବଲ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ ଠିକ ଅଛି ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ was written by ଜୟଦେବ ଠିକ ଅଛି ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ was written by ଜୟଦେବ and କଥାଚରିତ ସାଗର was written by ସୋମଦେବ ଠିକ ଅଛି ପାଖାପାଖି ନା ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଏକ୍ସାମ ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଚରିତ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ମିଶେଇକି କରିଦଉଛି କଥାଚରିତ ସାଗର was written by ସୋମଦେବା ଠିକ ଅଛି କଥାଚରିତ ସାଗର was written by ସୋମଦେବା ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୟଦେବ ଗୋଟେ ହଉଛି ତାପରେ ହଉଛି ସୋମଦେବ ବା ସୋମାଦେବା ଠିକ ଅଛି ସୋମଦେବ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛୁ ହେଲା ଦେନ୍ ଭାସ୍କର ଟୁ କଣ କରୁଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋମଣି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଭାସ୍କର ଟୁ ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାସ୍କର ଟୁ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋମଣି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଶିରୋମଣି was written by କଣ ଭାସ୍କର ଟୁ ଏ ସୁପରକାର ଥିଲା ଏଠି ଭାସ୍କର ଟୁ କଣ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିରୋମଣି ଭିତରେ ଚାରିଟା ମେଜର ପାର୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୀଳାବତୀ ଗୋଟେ ବୀଜ ଗଣିତ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାଧାୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଗଣିତ କଣ କଣ ଥିଲା ଓଡିଆରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୀଳାବତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଥିଲା ବୀଜ ଗଣିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଲକାଧ୍ୟାୟ ଏଣ୍ଡ ଆରଟା ହଉଛି ଗ୍ରହ ଗଣିତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ଗ୍ରହ ଗଣିତ ହେଲା ଆଜି ଏଇଠି ମୁଁ କଭର କରୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିରିଜ କରିବା ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିବା ଠିକ ଅଛି ହେଲା
ଯିବ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକି ନୋଟ୍‌ରେ ଲେଖିବ, ଷ୍ଟିକି ନୋଟ୍‌ରେ ଲେଖିଲା ପରେ ୟାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିଭାଇଜ୍ କରିବ, ଡେଲି ଦେଖିବ, ଏକ୍ସାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏବେ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, କଭର୍ କରିବି। ଏଇଠୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍। ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।